जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत सांग देखुंट आम विद्यालय आम स्वाभिमान जहाँकि आपणकर विद्यालय रे 1 सेप्टेम्बर 2025 दिन सोमवार दिन प्रति विद्यालय रे यही कार्यक्रम को आयोजन करा जिवो। तो आमे देखिबा आजिर ही वीडियो रे यही कार्यक्रम आमे किपरि करिवार अछि एवं कोन कोन हमकु स्टेप्स फॉलो करिवार अछि। तो चलतु विस्तृत भाव आलोचना करिबा। सांग माने ये रही एक नूतन कार्यक्रम आम विद्यालय आम स्वाभिमान। एठी कौन हेबो ना 5 लाख रु अधिक विद्यालय रे यही कार्यक्रम करा जिवो। कौन कौन मुख्य बिंदु रही यही अभियान पाई चलतु वर्तमान देखिबा। प्रति विद्यालय रे प्राय 20 रु 30 मिनट गोटे प्रेरणादायी कार्य करा जिवो। कार्यक्रमटी कौन हेबो ना परिवेश स्वच्छ रहिबा सहित विद्यालयर गर्व एवं देश प्रेमर भावना दृश्यमान हेउथबो। सही कार्यक्रमर समन्वय पाई विद्यालय रे जड़े दायित्ववान शिक्षक किंबा कर्मी कार्य कले कार्यक्रम सफल हो पारिबो। एही कार्यक्रम पूर्वरु प्रधान शिक्षक हुअन्तु बा जड़े वरिष्ठ शिक्षक कौन करिवे स्थान एवं समय निश्चित करिवे। तार तो कौ स्थान रे कार्यक्रम हेबो एवं कौ समय रे हेबो। विद्यालय परिसरर परिष्कार परिच्छन्नता साधारण साजसज्जा प्रति ध्यान दिया जिवो। तेणु से दिन विद्यालय को भल भाव परिष्कार परिच्छन्न करा जिवो। साजसज्जा जेपरिक रंगोली करिबा पई टिके ध्यान देबा। तापरे बैठक स्थान रे प्रस्तावर नकल 5टी बिंदु प्रमुख भाव प्रदर्शित हेबो। जेउ सबु बिंदु उपरे आलोचना हेबो से सबु मुख्य बिंदु गुडी को बैठक स्थान रे लगा जिवो। परंतु संकल्प गुड़िकर पोस्टर को फ्लेक्स किंबा रंगीन प्रिंट रे प्रस्तुत करी विद्यालयर प्रमुख स्थान रे लगाइले कार्यक्रम आकर्षित हेबो। आमर ये जो कार्यक्रम हेबो सेथि पई संकल्प किछि दिया जाइछि। सेही संकल्प आमे देखिबा आगु सेही संकल्प को आपण माने फ्लेक्स करिवे किंबा रंगीन प्रिंट आउट करिकी जेउ स्थान रे आमर आयोजन हेबो सेही स्थान रे बा प्रमुख स्थान रे आपण लगाइबे। तापरे जदि बस्ती बा ग्राम रे आपणक विद्यालय अवस्थित थाए ताहेले समाज एवं अभिभावक मानकु एही कार्य रे जोग देबा पई आपण चेष्टा करिवे जणे प्रधान शिक्षक बा वरिष्ठ शिक्षक हिसाब रे। सेही परि मुख्य अतिथि बा अध्यक्ष आंचलिक प्रेरणादायक व्यक्तित्व किंबा शिक्षा अधिकारी को निमंत्रण कले प्रेरणादायक हेबो। आपण एही कार्यक्रम पई मुख्य अतिथि बा अध्यक्ष भाव रे कौनसी जणे मुख्य व्यक्तित्वधारी व्यक्ति को डाकिबे किंबा शिक्षा अधिकारी को मध्य निमंत्रण करि पारिबे। रहिछि ना कार्यक्रम पूर्वरु स्थानीय खबर कागज रे एक संक्षिप्त प्रेस नोट प्रकाश कले कार्यक्रम को सहायक हेबो। आपण चाहिले खबर कागज रे मध्य ताकू गोटे प्रेस नोट प्रस्तुत करि पारिबे। कार्यक्रम होई सारला परे मध्य सेही कार्यक्रम आधार रे आपण प्रेस रे देई पारिबे। सेही परि प्रोग्राम आउटलाइन जहा कि रहिछि प्रार्थना सभार अंश भाव रे किंबा पृथक भाव रे अनुष्ठित होई पारे। तार्थ आपण चाहिले प्रार्थना सभा रे एहा को करि पारिबे नचेत पृथक भाव रे कोनोसी एक पीरियड रे मध्य करि पारिबे। देखंतु दीप प्रज्वलन हेबो एवं सरस्वती वंदना सहित कार्यक्रम आरंभ करिबा कथा कुहा जाइछि। यदि संभव हुए तेबे मंच रे संगठनर ब्यानर देखिबे। आपण ब्यानर गोटे देइछि मु से ब्यानर टी को आपण मानकु देखै देबी। सेही ब्यानर आम विद्यालय आम स्वाभिमान शीर्षक प्रदर्शित होई पारिबो। आपण सेही ब्यानर करिकि मध्य लगाई पारिबे। प्रारंभ रे जणे कार्यकर्ता विद्यालय शिक्षकक द्वारा कार्यक्रम संगठन पृष्ठभूमि परिचय संक्षेप रे उपस्थापन करा जिवो। जे कार्यकर्ता रहिथिबे बा विद्यालयर जणे शिक्षक उक्त कार्यक्रम तार पृष्ठभूमि कौन रहिबो एवं सेही विषय रे संक्षिप्त रे परिचय मध्य प्रदान करि परिबे। विद्यालय राष्ट्र गठन आधार विषय उपरे विद्यालयर मुख्य किंबा अन्य कौनसी वक्ता 10-15 मिनट एक संक्षिप्त एवं प्रभावशाली भाषण देले भल हेबो। तेणु संक्षेप रे आपण परिचय बा पृष्ठभूमि देई सारिबा परे 10-15 मिनट जणे व्यक्ति बा कौनसी वक्ता
ଏହି ଆଧାରରେ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଆଧାର ଉପରେ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବ, ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଆମେ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ସଂକଳ୍ପଟି କ'ଣ ରହିବ, ସେହି ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯିବ। ଏପରି ଏକ ମିଳିତ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜାତୀୟ ଗୀତ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଶେଷ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସଂକଳ୍ପଟି କ'ଣ ରହିବ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିତ ସଂକଳ୍ପ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ମିଳିତ ସଂକଳ୍ପଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଆମେ ଏହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସବୁଜ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନ କରିବୁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପତ୍ତି, ସମୟ ଏବଂ ସମ୍ବଳକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ ଏବଂ ସୁବିଚାରର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ମନୋଭାବ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ଆତ୍ମବିକାଶ ଏବଂ ସମାଜ ସେବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରି କାମ କରିବୁ। ଆମେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେବଳ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସଂସ୍କୃତି, ସେବା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବୁ ଏବଂ ଏହାର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛୁ କି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ତୀର୍ଥ ଅଟେ, ଆମ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଆଧାର ଅଟେ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତରେ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ହିତରେ ଶିକ୍ଷକ। ଇଏ ରହିଛି ସଂକଳ୍ପ। ଏହି ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଠି ତାର ଫର୍ମାଟଟି ଦେଇଛି। ଏହା କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଟର ଏହି ଆଧାରରେ ବାହାରି ନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲେଟର ବାହାରିବ ଏବଂ ଏହା ରହିଛି ସେହି ଫର୍ମାଟ ଯାହାକି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ। ଫର୍ମାଟଟିକୁ ଟିକେ ନଜର ଦେଇଦେବା। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ, ମହାଶୟ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ମହାସଂଘ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର ଦିନକୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ହେବ ନା 5 ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କୋଉଠି ହେବ ନା ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହା ହେବ। ଯାହା ଏହି ଲେଟରରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଏହା ପାଳିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ସେଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ବିଷୟରେ 5-10 ମିନିଟ୍ କୁହାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଶପଥ ନେବେ। ଯାହାକି ଆମେ ସଂକଳ୍ପଟି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ସେହି ସଂକଳ୍ପଟିକୁ କରାଇବେ। ତାହା ସହିତ ନିଜେ ପଢ଼ିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ନିୟମିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫଟୋ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଇତି ନିବେଦକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର 1/9/2025 ଯାହାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆରେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।